السلام علیکم، میں ہوں آپ کا استاد شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں ہوں پاکستان۔ آج اس وقت میں موجود ہوں پپری کے ایک قدیمی قبرستان کے اندر، جو کہ کافی پرانا قبرستان ہے۔ تو بارش کو ہوئے تقریباً ہفتے سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے، لیکن آج بھی پپری قبرستان کی کیا حالت ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ کمیٹی ہے پبلک کونسل کے نام سے، جو بہت ہی ایکٹیولی کام کر رہی ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ پپری کے قبرستان کے حوالے سے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا، اور ابھی جو ہے یہ یہاں پہ یہ لوگ آئے ہیں۔ اچھا، اس کمیٹی کے اندر تمام جماعت کے لوگ ہیں، تمام جو برادریاں ہیں ان کے لوگ ہیں، اور یہ اس وقت پپری قبرستان میں موجود ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو یہاں پہ صاحب اقتدار لوگ ہیں ان تک آواز پہنچانی ہے۔ یہ دیکھیں جی کتنی بڑی تعداد ہے، یہ تمام جو ہے نا وہ بڑے ایکٹیو لوگ ہیں، اور ابھی ہم بات یہ ہمارے ساتھ ایک اور صاحب موجود ہیں۔ بھائی کیا مقاصد ہیں یہاں پہ، یہ لوگ آئے ہوئے ہیں تو یہ کیا چل رہا ہے؟ قبرستان کے سلسلے میں آئے ہیں۔ یہ جو قبرستان ہمارا ہے پانی سے سارا ڈوبا ہوا ہے، کافی قبریں جو ہے نا یہ قبر اس میں دب گئی ہے پانی کے ساتھ، اور کافی قبریں جو ہے نا وہ نشانداری بھی ختم ہو گئی کہ یہاں پہ قبر ہے یا نہیں۔ جیسے یہ قبر ہے، ہاں یہ بیٹھا ہوا ہے نا، اس طرح جو ہے نا وہ پانی کے اندر بھی قبریں ہیں۔ اچھا پانی کے اندر بھی ہے؟ جی ہاں، پانی کے اندر یہ قبر کا نشان ہے، وہ جو سامنے چار دیواری نظر آ رہی چھوٹی سی قبر کا، ہاں یہ بھی پانی کے اندر ڈوبا۔ چلے آگے بھائیوں کے پاس چلتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھا آپ نے جی، یہ دیکھیں جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ پانی کے اندر قبریں ہیں، اور یہ جی پانی کے اندر قبریں ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اب یہاں پہ جو ان کے عزیز و اقارب ہے وہ بھی آ رہا ہے، اس کا الگ سے پیکیج بناتے ہیں۔ جو یہاں عزیز و اقارب ہیں تو وہ بیچارے بڑے پریشان ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہم یہاں پہ جو مین بندے ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہے یہاں پہ عمیر بھائی موجود ہیں۔ السلام علیکم عمیر بھائی، اس وقت جو ہے وہ لائیو ہے، اور یہ بتائیے گا اسٹیل ٹاؤن قبرستان کا مسئلہ آلموسٹ سالو ہو گیا ہے، ٹرک وغیرہ ڈلے ہیں۔ یہ پپری قبرستان کا مسئلہ ایک تو بڑا پرانا ہے، قسم کی مافیا ہے جو اس قبرستان میں اچھے کام ہونے ہی نہیں دیتی۔ کیا کہیں گے؟ ابھی یہ آپ یہاں پہ جمع ہے، دیکھیں کسی بھی چیز کا درد رکھا جائے تو انشاءاللہ وہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے 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 بس۔ جی اظہار بھائی، کسی بھی چیز کا درد رکھا جائے تو ہر کام ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ایک وقت تھا اس کی چار دیواری بھی نہیں تھی، اور چار دیواری ہونا ہی ناممکن لگتا تھا، مگر یہاں کے تمام دوستوں نے کوشش کر کے، درد دل رکھنے والوں نے، یہ نہیں کہیں گے کسی مخصوص پارٹی نے، سب نے مل کے درد دل رکھا اور وہ چار دیواری ہوئی۔ اس سے اب قبضہ مافیا جو تھی، جو اس طرف کے زمین میں انٹرسٹڈ تھی، اس کو بھی دھچکا لگا۔ مگر اب جو یہ پانی کا کھڑے ہونے کا مسئلہ ہے، یہ کسی انجینئر سے مشورہ ہو کہ کنواں ہو جائے، بورنگ ہو جائے، ہر کام ہو سکتا ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ توجہ رکھی جائے اور اچھی نیت کے ساتھ آگے بڑھا جائے۔ ہماری جو پبلک کونسل ہے وہ اسی مقصد کے تحت اسٹیل ٹاؤن ہو، گلشن حدید ہو، پپری ہو، جتنی اپنی بساط ہوگی انشاءاللہ بھرپور کام کریں گے۔ اچھا، یہ عمیر بھائی ہیں، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، لیکن اس وقت یہ یہاں پہ ایک پبلک کونسل بنی ہوئی ہے جس کے اندر تمام پارٹی کے لوگ ہیں، تمام سیاسی پارٹی کے لوگ ہیں۔ تو ابھی آپ یہاں پہ وزٹ کرنے کے بعد اگلا لایا عمل کیا ہوگا؟ انشاءاللہ جو مشترکہ طے ہوتا ہے ہم اس میں ساتھ ہیں، بھرپور طریقے سے سب دوست موجود ہیں، عوامی لوگ بھی ہیں، سیاسی لوگ بھی ہیں، سماجی بھی ہیں۔ مسئلہ تو سب کا ہے نا، اصل پلاٹ تو یہی ہے، سب نے قبر میں ہی جانا ہے، تو قبر میں جو گئے ہیں ان کے لیے جو ہے، اگر آج ہم دوسروں کی قبروں کی اور قبرستان کی حفاظت کریں گے تو کل کو ہماری قبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اچھی بھی کرے گا، کشادہ بھی کرے گا، محفوظ بھی کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ شمس بھائی بھی یہاں پہ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہے، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، ٹرانسپورٹر بھی ہیں۔ شمس بھائی کیا کہیں گے؟ آپ ایک عرصے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، قبرستان کی حالت آپ کے سامنے ہے، یہاں پہ کئی دفعہ جو ہے ایم پی اے وغیرہ بھی
بھی آئے ہیں لیکن کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, وہ بات وہیں کی وہیں ہے. یہاں پہ تو ساجد صاحب بھی آئے جو ایم پی ہے پیپل پارٹی کا, منسٹر بھی ہے, لیکن خالی وزٹ کر کے اور تصویریں نکال کے چلے جاتے ہیں. میں خود پیپل پارٹی کا ہوں, میں جو کہوں گا سچ کہوں گا, لیکن ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا. چار دیوالی جو بھی ہے, عمر بھائی ہماری یوتھ تھی پہلی, اس کا پریزیڈنٹ ہے, سب نے مل کے, علاقے کے لوگوں نے مل کے چار دیوالی ہم نے کروائی بڑی مشکل سے, ٹائم تو زیادہ لگا. لیکن یہاں پہ ابھی یہ بارش کا پانی بھی کھڑا ہے, لیکن یہاں پہ گھر والے جو ہے وہ مین ہول کا پانی بھی ان پہ آ رہا ہے. جو کڈر اور مین ہول بند ہو جاتے تو ان کا پانی بھی قبرستان میں ہی آ رہا ہے. اور دوسری بات, یہاں پہ یہ گھر والے کچرا بھی پھینک رہے, آپ نے دیکھا ہوگا بیک سائڈ پہ کچرا پڑا ہوا ہے, وہاں پہ آگے بھی کچرے پڑے ہوئے. بالکل شمس بھائی اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل تو یہ ہے کہ اس کی صفائی کروائے, اور دوسری بات جو عمر بھائی نے کہی ہے وہی بات ہے, کوئی انجینئر اس کا حل نکال سکتا ہے, کیونکہ یہ قبرستان نیچے جا چکی ہے, دونوں طرف سے آبادیاں اس پہ اوپر ہو گئی اور یہ نیچے, یا نکاس نہیں ہے, یا اس پہ نالے لگائے دونوں سائڈوں سے, نالے کے ذریعے اس کا حل نکل سکتا ہے. اور یا ان میں کوئی 8-10 بورنگ کروائے جہاں پر پانی ہے, کیونکہ سیم ہے, جب سیم ہے وہاں پہ آپ بورنگ کرواؤ گے تو وہ پانی جو سیم کا پانی ہے کہ بورنگ پہ جمع ہوگا, موٹر کے ذریعے اس کو باہر نکالا جا سکتا ہے. صحیح صحیح, بہت شکریہ. اچھا جی, آپ کو بتاتے چلیں پپری قبرستان کے اندر اس وقت جو ہے وہ موجود ہے, پبلک کونسل کے نام سے یہ کمیٹی بنی ہے جس کے لیڈنگ ممبر ہیں سعید ثانی بھائی. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, کہ الیکٹرک کے حوالے سے اور دوسرے مختلف ایشوز کے حوالے سے, گلشن حدیث سوسائٹی کے حوالے سے بہت ایکٹیو رہتے ہیں. سعید بھائی, ابھی آپ نے یہاں پہ دیکھا معاملات جو ہیں وہ ایشوز تو بڑے بڑے ہیں, لیکن ظاہر ہے یہ بھی ایک بڑا قدیم ایشو ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ایک مسئلہ آج کا نہیں ہے, ہم تو سال سے سنتے ہوئے آئے ہیں کہ یہاں پہ جو صورتحال ہے, پہلے سے پہلے تو یہ دیوار بھی نہیں ہوا کرتی تھی, اور پانی یہاں پہ گندا پانی بارشوں میں, اور اس کے علاوہ بھی یہ گندا جو نالا ہے اس کا پانی اس کے اندر آ جایا کرتا تھا, اور قبرستان کی بہت بری حالت تھی. بعد میں ماشاءاللہ یہاں کے مقامی لوگوں نے مل کے اس دیوار کو بھی تعمیر کر لیا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اصل میں یہ سوچنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ادارے جو ذمہ دار ہیں, جو انتظامیہ ہیں یہاں کی, جن کو یہ کام کرنا چاہیے, اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے کہ 5 سال پہلے ہم نے پانی کے حوالے سے ایک مظاہرہ کیا تھا, تو اسٹیل ٹاؤن کے اندر ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی اسٹیل مل انتظامیہ کے ساتھ. اس میں ماشاءاللہ عمر رفیق بھائی وہاں پہ آئے تھے, اور انہوں نے پورا یہ کیس پیش کیا تھا جس میں ہمارے سارے سیاسی لوگ بھی موجود تھے, اور انہوں نے وہاں پہ یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم لوگ اس کو جو ہے نا تعمیر کریں گے, اس کی بھرائی بھی کریں گے. لیکن نہیں, اس پہ کچھ بھی عمل نہیں ہوا. یعنی آج 5 سال گزر گئے, آج ہم آئے ہیں یہاں پہ دیکھا ہے تو وہی صورتحال ہے, گندا پانی قبروں کے اندر آیا ہوا ہے. اور ابھی تو ایک صاحب یہ بھی بتا رہے تھے کہ ایک میت کو نکال کے دوسری جگہ بنا کے دفن کیا گیا. ابھی یہ حالت دیکھیں, یہ پانی جو کھڑا ہوا گندا پانی, اس میں کیسے ممکن ہے؟ اور ہمارے علم میں یہ بھی آ رہا ہے کہ قبضہ مافیا ہے, اور وہ اس جگہ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. پہلے بھی اس جگہ پہ قبضہ کرنا چاہ رہے تھے لوگوں نے زبردستی قبریں بنا کے, کیونکہ اس سے آگے کی جگہ ہے, آپ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ اس پہ قبضہ ہوا ہے. یہاں پہ ایک پہاڑی ہوا کرتی تھی, پھر اس پہ قبضہ ہو گیا, ساتھ میں پھر والی جگہ پہ بھی قبضہ ہو گیا. تو اس کے پیچھے ظاہر ہے یہ ملک کا جگہ ہے, تو جو وہ مافیا ہے وہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ قبضہ کر لے. لیکن انشاءاللہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ متحد ہیں اور جمع ہیں, اور انشاءاللہ اس مسئلے کو بھی مل جل کے حل کریں گے, ٹھیک ہے, اور اس پہ قبضہ بھی نہیں. اچھا سعید بھائی, ابھی آپ نے قبضے کی بات کی, گلشن حدید یا اس کے آس پاس سنا ہے کہ کچھ ایکڑ زمین جو ہے وہ قبرستان کے لیے دی گئی ہے یا دی جائے گی, تو اس کے بارے میں ہے کوئی آپ کو معلوم؟ قبرستان کے لیے یہ نہ ہو کہ وہ بھی صرف فلائی اس میں نکل جائے. لاسٹ ٹائم جب کورونا کے لیے معاملہ ہوا تھا تو اس وقت انہوں نے قبرستان کے لیے جگہ مخصوص کی تھی کہ وہ کافی بڑی ہے. اس وقت ایگزیکٹلی تو مجھے یاد نہیں کتنے ایکڑ جگہ تھی. 100 ایکڑ جگہ ہے نا تقریباً. تو وہ 100 ایکڑ جگہ ہے جو سوموار گوٹ سے آگے جہاں باڑے اس سے آگے فیز 3 سے ملک کا جگہ ہے, بہت بڑی جگہ ہے, قبرستان کے لیے مخصوص کی گئی ہے. اور کورونا کے شروع کے دنوں میں جب بہت زیادہ پینک تھا, ان دنوں میں ہمارے عبدالقادر سمرو صاحب جو الخدمت ہسپتال کے MS بھی تھے, ان کا کورونا کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا, تو ان کی
کی تدفین بھی وہاں پہ کی گئی. لیکن اس کے بعد اوور آل حکومت کی پالیسی تبدیل ہوگی اور کورونا کے جتنے پیشنٹ فوت ہو رہے تھے ان کو جو ہے اسٹیل ٹاؤن قبرستان میں دوسرے عام قبرستانوں میں دفنانے کی اجازت تھی. تو پھر بعد میں ہم نے وہاں سے ڈاکٹر عبدالقادر سمرو اجازت لے کے وہاں سے ان کی ڈیڈ باڈی نکالی اور واپس اسٹیل ٹاؤن قبرستان میں تدفین کی. تو وہ جگہ بہت بڑی جگہ ہے جو قبرستان کے لیے مخصوص ہے اور اس کے لیے بھی علاقے کے لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کیونکہ ادارے تو بھنگ پی کے سو رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ اگر اس کو شروع کر دیا جائے قبروں جو ہمارے لوگ فوت ہو رہے ہیں تدفین کا عمل شروع کر دیا جائے وہاں پہ تو وہ بھی جگہ قبضہ ہونے چاہیے. صحیح. اچھا یہاں پہ ہمارے پاس پیش پگاڑا کے جو ہے وہ خان صاحب موجود ہیں یہاں ضلع ملیر کے سمد صاحب ضلع ملیر کے جو ہے وہ صدر ہیں. اچھا سمد صاحب یہ بتائیے گا ایک تو یہاں پہ ایشوز ہے پانی وغیرہ کے بڑے ایشوز ہیں لیکن جگہ بھی بہت کم ہے. وہ اب کم ہو گئی ہے شروع میں تو اتنی نہیں تھی سکڑتے سکڑتے بہت کم ہو گئی ہے. اب یہ جو دوسرا قبرستان بننے جا رہا ہے ابھی آپ کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے کہ وہاں پہ تدفین کی اجازت دی جائے کیونکہ یہ جگہ بھی اب تو سیم لگ چکی ہے جگہ بھی کم ہے. سب سے شروع مسئلہ یہ ہے کہ 2000 تقریباً 10 سے لے کر ہم بار بار کہہ رہے تھے اس سے پہلے بھی دیوال لگا ہوا تھا. جب دیوال لگا رہا تھا اسی ٹائم نے کہا کہ جو باقی زمین ہے اسی زمین کا بھرائی کر کے دیوال نہ لگائے تاکہ جو آگے والے قبریں بنانے جو اس میں زمین کے اندر نہ ہوگا پانی کھڑا نہ ہوگا. لیکن ان لوگوں نے کیا کر کے آگے کھٹائی کر کے ڈیمپروں سے پتھر اٹھا کے ہم لوگوں نے منع کر کے ساجد صاحب جس بندے کو بیچتے ہیں یہاں کرواتے ہیں انکوائری کرنے کے لیے لیکن وہ ہاں کر کے واپس چلاتا ہے. دیکھیں ہم 12 سال سے یہی چیخے آتے ہیں بولتے رہتے ہیں لیکن آواز آگے تک نہیں پہنچتے. آج آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کمیٹی کے جو آج اس عوام کے لیے اور اسی مردوں کے لیے جو مرے ہوئے آج پانی میں ہم لوگ تو اصل مقامی ہیں لیکن کروڑوں کے لیے اپنے مکان بنواتے ہیں لیکن وہ چاہے گلشن عدید کے ہو پیپری کے ہو شاہڈون کو لیکن یہاں دفنا کے چلا جاتا ہے. لیکن آپ لوگوں کے سامنے آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ پانی میں جو ہے قبریں بھی گرے ہوئے ہیں لیکن جو ابھی بولا ہے ساجد صاحب نے کہ 100 ایکڑ زمین گلشن عدید میں آگے پیشتری کے طرف دیے ہوئے ہیں. ہمیں سخت ضرورت ہے سخت سے سخت ضرورت ہے لیکن اس سخت ضرورت کے باوجود ہمارے اس کے بھی حل نکلنا چاہیے کیونکہ جو قبریں ہیں وہ گرے ہوئے ہیں. اللہ کے اگر یہ جگہ پہلے شروع میں اگر یہ سیوریج نے اس کو بولا بھی تھا کہ بھائی جان اس کو 2 فٹ نیچے کر کے تاکہ سیوریج کا پانی نکلے. میں خود ہی ذاتی ٹھیکے کا کام ہے مجھے پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے کام کرانا ہے لیکن میں نے وہاں کہا کہ بھائی جان وہاں پہ لیکن کئی دوست ہیں وہ اتنا کوشش کر کے میرے اوپر FIR کاٹنے کے لیے کہ یہ بتا مانگنے کے لیے آتا ہے. پبلک جو ہے نا وہ اسی طرح سے ڈر کے وجہ سے بیٹھ گیا. یہ زمین جس پہ ہم کھڑے ہیں یہ زمین قبضہ ہونے والا تھا لیکن کافی لوگ ملے ہوئے تھے لیکن اللہ نے توفیق دے کے اس عوام کو ایک قبضے سے بچایا لیکن اس کے باوجود یہ سارے قبریں پانی میں دفے ہوئے ہیں. اگر اس ٹائم اس کو کہا کہ آپ 200 ڈیمپر ہمیں مٹی یا 300 ڈیمپر مورم دے کے وہ ڈالتے اس میں ہم ایک نالا نکال لیتے تھے اس نالے کے ساتھ اور وہ نالا جو ہے نا پریس کلب کے ساتھ ملا کے پورا سیوریج کا پانی یہاں کے پانی جو زیم ہوتا تھا وہ قبرستان کے نکل جاتے تھے کبھی قبرستان میں زیم نہیں ہوتا تھا. لیکن آج یہ سخت سے سخت صورت ہے ہمیں اور جو آگے قبرستان 100 ایکڑ جو بولا ہے وہ 100 ایکڑ کیونکہ یہاں ابھی دفنانے کے جگہ شام کے سارے پانی ہے اور جو قبریں ہیں وہ بڑی مشکل سے ہم جس کو گرے ہیں اس کو اٹھا رہے ہیں لیکن جو مالکان ہیں وہ بالکل حد سے میں کہہ رہا ہوں اتنے ناراض اتنے خفے ہیں کہ پوچھو میں جب اپنے یہاں دیکھتے ہیں قبروں کا عزیز کو قبروں کو دیکھتے ہیں تو جا کے پریشان ہو جاتا ہے. سب سے پہلے یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں یہاں کا تقریباً لگ بھگ 300 ڈیمپر اور وہ ریڈیو کے ساتھ گرا کے اس میں 2 نالے زمین کے اندر کھینچ کے وہ سیوریج کے ساتھ ملا کے تاکہ زیم بھی نکلتا رہیں گا اور پانی کھڑا بھی نہیں ہوگا. یہ ہمیں لازمی لیکن ہمیں صرف اپنے پیٹ بھرنے کے لیے پہلے بھی دیوال لگایا تھا وہ دیوال پہ لاکھوں جو ہے نا کروڑوں روپے نقصان ہو گیا. آج بھی وہی جس طرح دیوال لگا ہوا ہے لیکن دیوال کے ایک گھر سے کچھ ایسے جگہ ہیں کہ 40 فٹ 30 فٹ قبضہ زمین جو ہے نا یہ قبرستان کی زمین قبضے ہو گئے لیکن اس کے باوجود جو راستے نکلے ہوئے ہیں اتنے انسانیت ختم ہوا ہے کہ گھر کے کچرے نکال کے قبروں کے اوپر پھینکتے ہیں لیکن جب ہم آواز اٹھاتے ہیں. ایک منٹ آپ سے ایک سوال ہے کہ ابھی اگر
300 डंपर अगर आपको मिल जाए तो मट्टी के, तो आप अगर मट्टी डल जाए मसला हल हो मसला जाएगा। हल हो जाएगा। इंशाल्लाह जब मिट्टी डलेगा कब्रे के बराबर मिट्टी डलेगा, कब्रे भी बनेंगे और उसमें जो नाला जो है नाले के साथ एक नाला निकाल के सीधा यहाँ तक, क्योंकि वो पानी जो आगे नाले में गिरेंगे, जो नीचे जमीन का जो सीवरेज है वो भी उस नाले में निकलता सही। जाएगा। अगर आप 2 फुट खुदाई करोगे ऊपर का पानी तो नीचे लाजमी इंशाल्लाह होता चलेंगे। कब्र के जो नीचे है वो तकरीबन 3 फुट लगभग 4 फुट है। अगर वो खुदाई करके उसका ज़ेम का पानी निकलना शुरू हो गया इंशाल्लाह ज़ेम खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये हमारे साथ जमीयत उलमा से भी यहाँ पे मौजूद हैं, आलिम दीन साहब हमाद साहब। इनसे हम कारी साहब, इनसे हम जो है वो शरई नुक्ता पूछेंगे कि कारी साहब पूरे कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बारिशों ने बड़ी तबाही मचाई है, लेकिन यहाँ पे और ख़ास तौर पे पिपरी में अब एक बंदा है वो अपने बाप के, माँ के या किसी रिश्तेदार की कब्र पे आता है और वो पानी के अंदर डूबी भी है, तो वो बेचारा क्या करेगा? तो दीनी हवाले से, शरई हवाले से इसके बारे में क्या अहकामात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम दोस्तों का जो इस मसले के लिए, ये अहम मसला है, इस मसले के लिए फ़िक्रमंद हुए हैं, और जो भी हज़रात फ़िक्रमंद हुए हैं अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। ये शरई मसला देखें, आप मुफ्तियान से पूछ कर इसका कोई भी हल है वो निकालें। बाकी ये जो मसला है जिसके लिए इंतज़ामिया के हवाले से जो मसला है, ये जो गुज़िश्ता दिनों मतलब 2-4 साल पहले की बात है कि कुछ जदोजहद करने से 4 दीवारी का काम हुआ, लेकिन वो भी ना होने के बराबर हुआ कि एक तो बिल्कुल छोटी सी 4 दीवारी और दूसरा ये है कि वो नाकिस का काम था और उसको गेट वगैरह भी नहीं लगाए गए। इसका हल ये है कि इस वक्त पूरा कब्रिस्तान पानी से भरा हुआ है। इसका हल जो मेरे ज़हन में आ रहा है वो ये है कि इसके चारों तरफ नाला नीचे तक गहराई में नाला बनाकर उसकी निकासी का इंतज़ाम किया जाए। जब पानी बाहर से ही निकल जाएगा और बाहर की आबादियों वाला पानी जो कब्रिस्तान की तरफ आ रहा है वो भी उस नाले में चला जाएगा, तो ये ज़मीन खुश्क हो जाएगी और बकाया जो हिस्सा है कब्रिस्तान का, ये भी जो है इसमें कब्रें अपने प्यारों को, इलाके वाले अपने प्यारों को दफनाने में कुछ आज़ाद हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो सुमार गोट से उस तरफ 100 एकड़ का आप बता रहे थे, तो वो 100 एकड़ ज़मीन का ऐलान किया था, तो हम हमारी सबसे इंतज़ामिया से, मुंतखब नुमाइंदों से और हुकूमत से ये अपील है कि उस 100 एकड़ को बरकरार रखा जाए, वो कब्रिस्तान के लिए बरकरार रखा जाए, उसको कब्रिस्तान के लिए मुख्तस किया जाए और इसके बाद उसका भी इंतज़ाम पहले से इस तरह किया जाए 4 दीवारी वगैरह का, ताकि वहाँ पर फिर कोई इस तरह के कब्ज़ा ग्रुप और ऐसे लोग कब्ज़ा माफिया वहाँ पर कब्ज़ा न कर लें। इस जगह को भी कब्ज़ा खोरों से बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद जो है कुछ जगह को छुड़ाया गया है और बचाया गया है। तो मेरी राय ये है। और भराई का जो कह रहे हैं, ये भराई का भी मैं तायद करता हूँ इस चीज़ की कि वही भराई भी की जाए, क्योंकि ये जो पानी खड़ा हुआ है इसके लिए भी मसला है। 100-200 ट्रक डाल दिए जाए तो मसला हल हो सकता है। ये जो पानी जहाँ खड़ा हुआ है इसका तो ज़मीन का मसला हल हो जाएगा, लेकिन असल मसला वो गहराई नाले का है कि वो नाला बाहर से जब आएगा तो वो बाहर वाला पानी अंदर नहीं आएगा और अंदर से भी नाले की तरफ जो है उसका पानी। ठीक है गाइस, ये कारी साहब ने जो है वो हल भी दे दिया है कि 200-300 ट्रक अगर डाल दिए जाएं तो कुछ बेहतरी आएगी। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे माजिद अराई साहब मौजूद हैं। अभी आपने पेज पगाड़ा, जमीयत उलमा, PTI के मौक़िफ़ सुना। अब हमारे साथ यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माजिद अराई साहब मौजूद हैं। माजिद भाई, स्टील टाउन कब्रिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत एफर्ट के बाद वहाँ की इंतज़ामिया थोड़ी जागी। अब पिपरी जो है यहाँ का रुख किया गया है, तो यहाँ पे जो है वो आप क्या समझते हैं कि क्या हल है और क्या कहना चाहेंगे इस इशू के बारे में? जी देखें, एक तो जो हमारी तंजीम है, गैर सियासी तंजीम है, पब्लिक काउंसिल, उन्होंने ये निशानदेही की है इस जगह की, और यहाँ के मुकामी जो हमारे साथी थे उन्होंने जो निशानदेही की है, ये एक अच्छा पॉइंट है और सब ने यहीं आना है, सबका असल जो है मुकाम यही है, तो इस पे काम होना चाहिए। जैसे समद भाई ने मशवरा दिया था 300 डंपर का, तो
भाई के मशवरे का एहतराम है, लेकिन 300 डंपर से मसला हल नहीं होने वाला। इंतज़ामिया पानी बारिश का नहीं रुकने वाला, ये कर सकती है इंतज़ामिया। हमारा काम ये है कि पॉइंट आउट करके देना, इंतज़ामिया का काम है काम करना। बेहतर इसमें मशवरा हो कि ये काम किस तरह हो सकता है, बेहतर इसका हल तभी निकल सकता है। और दूसरा यहाँ पर कब्ज़े का जो इशू है कि मुख्तलिफ टाइम के अंदर, मुख्तलिफ वक्त के अंदर लोग यहाँ पर कब्ज़ा करने की भी कोशिश करते रहे, और कुछ जगह कब्ज़ा हुई भी है। वो सामने अगर आपका कैमरा दीवार दिखा सके तो 40-50 फुट की दीवार वो कब्ज़ा है। यहाँ तो झूले तक लगे हुए थे पिछले, जी बड़े बड़े झूले लगे हुए थे। इस पे कुछ लाए अमल बनाने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह मिल के काम करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी, ये थे जी माजिद साहब। और जिस तरह इन्होंने बताया कि ये पब्लिक काउंसिल जो है ये टोटली जो है वो बेस करती है, नॉन पॉलिटिकल है, तमाम पार्टियों के रहनुमा इसके अंदर मौजूद हैं। भुट्टा साहब यहाँ मौजूद हैं। भुट्टा साहब क्या कहेंगे? ये पब्लिक काउंसिल जो है ये माशाल्लाह अभी एक्टिवली पिपरी कब्रिस्तान आई है। इससे पहले कि इलेक्ट्रिक का इशू, पानी का इशू, तमाम इश्यूज उठाए जा रहे हैं, तो क्या आप पब्लिक को मैसेज देना चाहेंगे? इसके लिए पब्लिक के लिए मैसेज तो कम, हमारे जो लीडर हैं चाहे वो किसी भी जमात के साथ तल्लक है, ख़ास करके हुक्मरान जमात जो है उसके लिए मैसेज तो क्या रिक्वेस्ट है। बाकी जो हमारे मुस्लिम लीग के हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और इकट्ठा होकर इसका हल कौंसल में तो हैं ऑलरेडी। और वो इसीलिए हमने स्तून सारी तंजीमों के साथ लेके चल रहे हैं ताकि किसी में भी कोई ये नहीं हो, दरार नहीं पड़े। तो इसके लिए हम इंशाल्लाह कल कोशिश करते हैं कि ये जो नूरुल हसन साहब है उनसे मीटिंग करें, नूर हसन जोखियो साहब, उनसे मीटिंग करके फर्स्टली इसका कोई हल करवाएं। ठीक है। और बगैर उसके कि वो उसका कोई लेटर हो, कोई जितना मतलब शार्ट नोटिस पे कोई काम हो सकता है तो वो इस टाइम वही एक कर सकते हैं। और डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट है क्योंकि सारे अदारे उनके अंडर में आ रहे हैं, तो यहाँ के 2-3 मसाइल और भी हैं, जैसे ये स्कूल का, गवर्नमेंट स्कूल का मसला है। हाँ, वो तो यहाँ पे स्टाफ का जो है वो है। उस सिलसिले में हम इंशाल्लाह 1-2 दिन में उनसे भी मीटिंग करेंगे। तो चाहेंगे कि वो कौंसल, ये पब्लिक कौंसल जो है इसके जरिए से कोई इस तरह का कोई तैयार करे लाहे अमल, क्योंकि ये नॉन पॉलिटिकल है। हाँ, है ना, आपका ये कहना है? जी बिल्कुल सही। अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे मोहसिन सियाल साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और अब माशाल्लाह पॉलिटिशियन भी हैं। मोहसिन भाई, जिस तरह अभी भुट्टा साहब ने कहा, बाकी तमाम लोग कह रहे हैं, और अच्छा आप तो एक एक्सपीरियंस बंदे हैं, बड़ा तजुर्बा है आपका जहन क्या कहता है, इसका हल क्या है? देखें, जदीद दौर है, 22वीं सदी में ये जो है वो आबादियों के बीच में कब्रिस्तान है, इसको मॉडल कब्रिस्तान होना चाहिए था। यहाँ पे देखें, कोई भी पार्टी जो है इस वक्त यहाँ पे कब्रें आपको जो नज़र आएंगी वो पीपुल्स पार्टी वालों की भी होंगी, नून लीग वालों की होंगी, PTI वालों की होगी, क्योंकि कब्रिस्तान किसी पार्टी का नहीं होता, इलाके का होता है। सबको मिलकर इसमें काम करना चाहिए, इसकी बेहतरी के लिए। जदीद दौर है, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि इसका कोई हल ना हो। पानी इसमें हर बारिशों में आता है और यहाँ के इलाके के लोग जो है वो जाके कंप्लेन करते हैं, पानी मोटरों के जरिए निकलवाते हैं। लेकिन आपके पीछे इस वक्त जो मंजर पेश हो रहा है, कैसे झील नुमा जो है उसमें कुत्ते नहा रहे हैं और कब्रों की हालत ज़ार है, वो धुसी हुई है अंदर जो है कब्रें। और जिस तरह यहाँ पे ये माहौल है, तो मुझे तो समझ में से बाहर है कि कोई बंदा कब्रिस्तान में अपने जो है वो वर्सा की कब्रें जो फोत होने वाले तो अपने प्यारों की कैसे आके दफनाएगा इस हालत में। इसका हल तो हो सकता है, कोई इशू नहीं है, जदीद दौर है। इसमें अगर हम जो है पानी स्टोरेज का कुआं लगवा लें, अगर कोई जो है सकिंग के लिए कोई मशीन लगवा लें, तो ये 2-3 दिन में हल हो सकता है। लेकिन उसमें नीयत होनी चाहिए, नेक नीयती होनी चाहिए। तो ये 1 हफ्ते में ये कब्रिस्तान इस मसले से हल भी हो सकता है और ये एक अच्छा बेहतरीन, क्योंकि बाकी इलाकों में आप कब्रिस्तान देखेंगे तो वहाँ पे आपको पौधे, फूल और इस तरह की जो है वो अच्छी वो नज़र आएगी कि एक मॉडल के तौर पर नज़र आएगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि इस ज़ार हालत में ये कब्रिस्तान है और आबादी के बीच में है। सबको मिलके काम करना चाहिए और किसी पार्टी को नहीं देखना चाहिए। अच्छा, सब पार्टियाँ। अभी हम जाहिद भाई के पास भी चलते हैं। एक आखिरी चीज़, फेज़ 2 से अगर आप जीत जाते हैं, जैसे अभी PTI बड़ी ज़ोरों शोर से जीत रही है, तो आपके इसमें प्लान में कब्रिस्तान
स्ट्रीट टाउन कब्रिस्तान, और जिस तरह ये भी कहा जा रहा है कि सोमवार कोट के पीछे एक बहुत बड़ी जगह है, वो कब्रिस्तान के लिए मुख्तस की गई है, तो वो आवाम को मिलेगी? क्योंकि 15,000 से लेके 40,000 जो है वो कब्र के पड़ रहे हैं। लेबर आदमी कहाँ से 40,000 देगा? मतलब मरना ही मुश्किल हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो लोग पैसे भर रहे हैं, वो स्टील टाउन वाला कब्रिस्तान हो, उसमें भी पैसों की वो होती है यहाँ पे वो, लेकिन पैसे भरने के बाद भी जो ये कब्रिस्तान की हालत है वो इंतहाई अफसोस आपके एजेंडे में शामिल है। लेकिन हम जो फेज 2 से खड़े हुए इंशाल्लाह जीत के आएंगे, तो वहाँ पे जो कब्रिस्तान के लिए जगह है इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ हम जीत के आने के बाद या इस तरह, इंशाल्लाह हम जीतेंगे, लेकिन मैं सबको कहूँगा कि ये ऐसे इश्यूज़ हैं, ये अवामी इश्यूज़ हैं, और ये सिर्फ एक पार्टी के नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यहाँ पे सबकी कब्रें हैं, सबके जो है वो रिश्तेदारों की, प्यारों की कब्रें हैं। कोई पार्टी वाला जो है उसको वो नहीं करे, सारे मिल के इन इश्यूज़ पे इकट्ठे हों, जैसे अपने इलाकों के ये मसाइल हल कर सकें। सही, बहुत शुक्रिया जी। जाहिद साहब, ये बताइएगा कि अभी आपके सामने देखें माशाल्लाह पब्लिक काउंसिल ये जो बनी है, इसके अंदर अभी आपने देखा मोहसिन भाई हैं, उमर भाई हैं, और तमाम जाहिद भुट्टा साहब हैं, तमाम पार्टी के लोग हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे कुछ काम अब होगा? ये लोग जो है, क्योंकि अगला ये है कि फिर शायद हो सकता है ये प्रोटेस्ट की तरफ जाए, क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे तंजीम जो गैर सियासी है, पब्लिक रिजर्विंग काउंसिल, कब्रिस्तान के हवाले से इशू जो उठाया गया है माशाल्लाह से ये बहुत ज़बरदस्त उठाया, और इसके ऊपर हमने पहले भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी। एक वैसे ही हमारा ताल्लुक़ जो है ना सोशल वर्क से भी हम काम करते आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है, और ये इसके लिए आपने अपनी पार्टी के बड़ों से कहा? मैंने बिल्कुल मैंने की है, साजिद साहब से ही मैंने बात की थी। जब ये सीवरेज का यहाँ पर जो सिस्टम था, वहाँ से उस साइड से जो बिल्कुल ये सीवरेज का ख़राब सिस्टम था, वो सारा गटर का पानी आ रहा था, तो उसके ऊपर हमने ही आवाज़ उठाई थी। उसके ऊपर सारी इंतज़ामिया को जो ना हमने हिला के रख दिया था, सारे के सारे आए थे, साजिद साहब भी आए थे, और उन्होंने आकर चेक किया, और वो मसला उस टाइम पे वक्ती तौर पर उन्होंने हल कर दिया था। और अभी वो जो सीवरेज का मसला था वो भी हल कर दिया था। और शुरू से जब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जब सीवरेज का जब ये नाले का मसला था, उस टाइम पे तो ये नाला भी नहीं था, बना हुआ नहीं था, तो उस टाइम पे भी हमने इसके ऊपर वर्क किया था, ये नाला बनवाने के लिए हमने किरदार अदा किया। फिर उसके बाद ये 4 दीवारी का मसला जो मामला था 4 दीवारी के ऊपर। लेकिन अभी कब्रिस्तानों का जो एक मैं आपको बताऊँ, पानी यहाँ पर बारिशों का जो खड़ा होता है, असल में जो ना सारा इलाका ऊपर हो गया और कब्रिस्तान नीचे है। अब इसका बहुत जो ना ये बहुत संगीन मसला है, कब्रें सारी जो ना नीचे हो गई हैं, बैठ गई हैं, इसकी वजह से कब्रें सारे हमारे प्यारों की कब्रें, मेरे अपने वालिद साहब और वालिदा की कब्रें भी यहीं पर ही हैं कब्रिस्तान में, इसी कब्रिस्तान में। मेरी दादी की कब्र भी इसी है। मैं अक्सर यहाँ पर कब्रिस्तान पे आता रहता हूँ जुमरात पे जुमरात। तो बारिशों का जब पानी हम देखते हैं, ये मामला देखते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है फिर इसके ऊपर हमने जद्दोजहद की है, इसलिए कि नहीं की, अभी भी इंशाल्लाह करेंगे। और ये जो पानी खड़ा हुआ है, इसका हल तो यही है जो दोस्तों ने भी बताया, सारा हमने भी यही बताया, पहले भी इसका हल यही निकाला गया था कि यार इसका और कोई हल नहीं है। हाँ, चारों तरफ जो ना सीवरेज की लाइनें डाल दी जाएँ, और तकरीबन नहीं भी नहीं 500 डंपर जो ना मिट्टी के यहाँ पर कम से कम डाले जाएँ, जिसमें मोरम मिट्टी हो या दूसरी बालू मिट्टी हो, तो काफ़ी जो ना ये इस चीज़ को सेम को और इस चीज़ को कंट्रोल किया। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। हमारे साथ यहाँ पे परवेज जट साहब मौजूद हैं। इनके बारे में बताते चलें कि हमेशा माफिया के ख़िलाफ़ सरगर्म, और इन्होंने उसकी बड़ी कीमत भी चुकाई है, और बहुत बड़ी सहाफ़त की एक तंजीम को लीड कर रहे हैं, और बड़ा नाम है जर्नलिज्म की दुनिया के अंदर। परवेज जट साहब, ये बताइएगा कि आप हमेशा से कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ ही रहे हैं। यहाँ पे एक तो कब्ज़ा माफिया, ऊपर से इंतज़ामी उमूर की कमी, एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरेस्ट जो है वो उस तरह से नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया भाई। बात यह है कि यहाँ जिस तरह आपने बात की कब्ज़ा माफिया और ये सब, ये तो अभी हमारा जो है एक बहुत दरीना मसला है। हम बात आज के इस मौजू पे करते हैं जिस मकसद के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं, कब्रिस्तान की ज़बों हाली का जो शिकार है पिपरी का कब्रिस्तान। एक तो आबादी इतनी गुंजान हो गई है कि आपके इर्द गिर्द जो 7-8 यूनियन काउंसिलें हैं, उनकी भी मैयतों की तदफीन यहाँ होती है, और इस आबादी का जो तकरीबन जो है वो आवाम इतनी कसीर तादाद में
में यहाँ की रिहाइश है, मसाइल जो हैं वो जूं के तूं पड़े हुए हैं। ये जो कब्रिस्तान है इसमें आप देख सकते हैं कि जो पानी का एक ये कीचड़ नुमा ये खड़ा हुआ है, जो तालाब की शक्ल में नुमाया आपको नज़र आ रहा है, इसमें देखना यह है कि इस मामला को कैसे हल किया जाए। अवामी नुमाइंदे खुद मौजूद हैं लेकिन इंतज़ामिया गायब है, ये लम्हा फ़िक्रिया है। बार बार सोशल मीडिया पे ये चीज़ों को उजागर करने के बावजूद भी अखबारात और टीवी चैनल में इस मामला को रखा भी गया, लेकिन मामला फिर आज जूं के तूं हैं। ये एक बहुत बड़ी, हम इसको दानिस्ता जो है गलती कहेंगे इंतज़ामिया की। और इस आज यहाँ की मौजूदगी से मैं डिप्टी कमिश्नर मलीद, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो अपने हमारे चेयरमैन हैं, इस टाइम जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं रसन जोखियो साहब, और उसके अलावा यहाँ की जो मुकामी इंतज़ामिया है, आज फिर इस प्लेटफॉर्म से उनसे दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा कब्रिस्तान की जो ज़बू हाल है इसका नोटिस लें और इसका जो है फौरी तौर पे यहाँ की जो है मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। उमर साहब यहाँ मौजूद है। उमर भाई बहुत मुख्तसर बताइएगा, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। क्या समझते हैं ये ख़ास तौर पे ये जो कमेटी बनी है नॉन पॉलिटिकल, हर पार्टी के गुलदस्ते की तरफ हर पार्टी के फूल इसके अंदर मौजूद हैं, क्या कहेंगे कब तक चलेगी ये कमेटी? इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से आप देखें आज मुख्तसर वक्त में आप दोस्तों को एक कॉल की और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हर पार्टी का नुमाइंदा यहाँ मौजूद है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है और लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं कि जो पब्लिक मसाइल हैं, लोगों के इशूज़ हैं, उनके ऊपर हम मिलजुल के काम करें। तो हमने ये प्लेटफॉर्म इनको मुहैया किया है और हमारे इखलास के साथ जब तक ये मामला चलते रहेंगे इंशाल्लाह ताला ऐसा जितने भी मसाइल हैं हम उसके ऊपर कोशिश भी करेंगे, उसको हल करवाने के लिए पूरी जद्दोजहद करेंगे। कब्रिस्तान के हवाले से देखें मुख्तसर सा ये है कि अभी जो काफ़ी सारे साथियों की राय आ गई है, इसको अभी मुश्तरका तौर पर एक लाएमल तय करके फिर इंशाल्लाह ताला जितने भी जिम्मेदारान हज़रात उनसे मुलाकातों की मीटिंग रखी जाएगी और उसके साथ सारी चीज़ें तय करके इंशाल्लाह ताला पिपरी के तमाम मसाइल को हल किया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ फिर पठान कॉलोनी के रिप्रेजेंटेटिव और जमात इस्लामी के काउंसलर के लिए कैंडिडेट हैं उमर भाई, हसन भाई, हबीबुल्ला भाई, क्या कहेंगे? मुख्तसर बताइएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी, ऑटो पे बंद हो जाएगी। मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो पानी आया हुआ कजर का, इसको जितना जल्द से निकाला जाए क्योंकि सारे लोगों को परेशान किया है, इस पानी की वजह से परेशान हुए। और उस दिन जिस दिन ये पानी था इधर, ये बहुत ऊपर यहाँ तक पानी था और मैं खुद लगा हुआ था, 3-4 दिन लगा हुआ था। जनरेटर भी मेरे पास मौजूद, पानी निकाल रहा भी था अपने लड़कों से। यहाँ जो बड़े बड़े आगे उन्होंने अपने तस्वीरें निकाल के मशीनों के साथ, जनरेटर के साथ, तो वो वापस चले गए। तो उनसे भी मैंने ये रिक्वेस्ट किया और ये जो कब्र बना हुआ है इससे मुर्दा निकाला गया और फिर दफना रहे थे। हम लोग मीडिया वाले मेरे साथ थे, हम लोग पहुंचे, हम लोगों ने बोला ये क्या कर रहे हो, तो पानी उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। तो उनके घर वालों ने ये कहा कि यार हमारे को अच्छी बात नहीं है कि पानी में हमारे मुर्दे पड़े रहे। तो मैं लिहाजा साजिद जोखियो साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो जल्द ना जल्द इस चीज़ पे नोटिस लिया जाए। अगर नोटिस ना लिया जाए तो उसके लिए यहाँ भरपूर नुकसान होगा। क्यों कि यहाँ से कोई ना वोट उसको देगा इस दफ़ा, ना उसका इज्जत रहेगा उसी तरह, क्योंकि हमारे मुर्दे का इज्जत नहीं है। हमारे कब्रिस्तान का हालत देखो, बदबूया जा रहा है और आप लोगों के सामने यहाँ जितने लोग इकट्ठे हुए हैं, आप लोगों को भी यहाँ कब्रिस्तान का बदबू आ रहा है कि ये क्या वजह। और एक सामने घरों से जो पानी आ रहा है कजर लाइन का, वो भी इस पे आ रहे हैं। तो लिहाजा मैं साजिद से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जल्द ना जल्द इस पर फौरन एक्शन लिया जाए और शाम तक यहाँ का दौरा भी करके जाए कि क्या क्या मसरूफात है लोगों से। तो कुछ नहीं होगा हबीबुल्ला भाई, कुछ मतलब अमली तौर पे करें ना, यानी कि दौरा इस तरीके से करे वो कि जिस तरीके से ये पानी खड़ा हुआ है इसके लिए जल्द से जल्द वो अपना नोटिस ले कि किस तरीके से इसको हल करना है। क्योंकि ये जब इतना बड़ा रहनुमा है एक पालकी का, तो ये कर भी सकता है और निकाल भी सकता है। इनके 5 मिनट का टाइम भी नहीं लग सकता है, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ मौजूद थे हम लोगों ने कर लिया कारकुनों से और अपने लड़कों से। हम लोग अभी भी शुरू हैं स्कूल के ये कब्रिस्तान के हवाले से। तो हम लोग इनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर फौरन एक्शन लिया जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको फिर से बताता चलूँ, ये आप देख सकते हैं इस आवाम को, इसमें हर पार्टी के लोग मौजूद हैं, हर पार्टी का बंदा मौजूद है और यहाँ पे जो है जर्नलिस्ट मौजूद हैं और ये सारे इस वक्त जो है ये पिपरी कब्रिस्तान के हवाले से आए हुए हैं और भरपूर तरीके से जो है वो ये इसमें उलमाए कराम हैं, इसके अंदर जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, तमाम पार्टी के जो है वो क्रीम जो लोग हैं, जो लीडिंग मेंबर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं।